লাই थांजाक बिसिरंनिहाय ताक्लाय बिसियोबो उदिपुर पौर परिषदनि लुवाजि मुंबाय शारद सन्मान 2024 पान्दा संजाजाखा फासालाव उदिपुर जामतला टाउन हल जाति गोथार मोसङै पान्दानो चिङिरि फाइका रां मन्त्री प्रणजित सिंह राय बनकारिबो पान्द फाइबानजामनि नुकजाखा गुमती जिला परिषदनि सभाधिपति देवल देवराय उदिपुर पौर परिषदनि पुरपिता शीतल चंद्र मजुमदार तेबकास्ते हांकरफा त्रिदीप सरकार खबै जुदा जुदा आदंरक पान्द फाइनाय रां मन्त्री प्रणजित सिंह राय बक नारना थांगै साय खोनारखा असानि जराबो तंकसं हालौनि बिसिंतिनो असा लाइमानि बागै बजत क्लाबनि आदंरकनो हामबाय याफारो ते आबाय बाक्सा ताक्लाय बिसियो उदयपुर तंकसं हालौनि बिसिंतिनो विजया दशमीबो लाइमानि बागै ब खाकजंमा मानहुनै साय खोनारखा रां मन्त्री प्रणजित सिंह राय ताक्लाय बिसियो असा लाइमानि हाइकेनो बिस्कांनि बिसियोबो अमाहाइकेनो असा लाइनानि बागै कक कचारखा मन्त्री प्रणजित सिंह राय आबाय बाक्सा उदयपुरनि शारद सम्मान रिक्साविनो काइनै चिबा क्लाब रग्न सकात याफारका रां मन्त्री प्रणजित सिंह राय किसा रां बाय किसा बाजेट बायनो असा ख्लाइमानि बागै असालो याफारजाखा सकात आबाय बाक्सा पान्दाव गोबां कुकनो लुकुरक मानजाकमानिबो मांगपिलि कासै फाइका 2024 যে সমস্ত দুর্গোৎসব যে সমস্ত ক্লাব বা যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো করেছে আমি সর্বপ্রথমে আজকে উদয়পুর পৌর পরিষদের এই শারদ সম্মাননা অনুষ্ঠান এটা তখনই করা সম্ভব হয়েছে যে সমস্ত ক্লাব প্রতিটি পূজা কমিটি এত সুন্দরভাবে এই শারদীয় দুর্গোৎসবকে আপনারা সম্পূর্ণ করেছেন এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজকের এই পৌর পরিষদের আয়োজিত সাধারণ সম্মাননা করা সম্ভব হয়েছে আমি বিশেষভাবে আমি নিজেও গর্বিত যে সমস্ত ক্লাবগুলোকে নিয়ে আমি কিছুদিন আগে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা বসেছিলাম এবং অনুরোধ করেছিলাম যে সচরাচর যা হয় না রাজ্যে এক বিশাল বন্যাতে আক্রান্ত হয়েছে সারাটা রাজ্যের সঙ্গে এই গোমতী জেলার উদয়পুর এবং সেই অবস্থাতে কারণ দুর্গোৎসব আমাদের বাঙালিদের সবচেয়ে বেশি বৃহৎ উৎসব হয় এবং উৎসব শুরু হয় শেষ হতে বেশিক্ষণ সময় লাগে না কিন্তু উৎসব আসবে দুর্গোৎসব আসবে এবং তাকে আমরা সেটা অনেক আগের থেকে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করি ব্যুরো রিপোর্ট খম্পই।